Watchmayo le 90, 83, 11, 84, 90, 83, 11, 84. Nous gagnons 99, 48, 05, 40, 99, 48, 05, 47. Yo, ago, m'dakpe. Dès que nous tombons, aya popo nyon fan agbe ba ya ativo ba ya nejiro le me ko mi le funu e fan to naturel e ma ka bro avec gere ko na no mo na gbe didire nuti va fa ku ya ira le nyina oto pa e jodina be ma gbada pe na me sia me kekeke el na onu gbagbo ati o trodo keke no monsieur Boris mi le webe mi am to mi adra mi ape jojo medoe mi anyande c'est ça enu yam Jonathan molo enu yam Jonathan molo enu no kan tie enu wam Jonathan o onyan kentia onto disi to obe odisi no obe nu Jonathan o du wam Jonathan agbeno no wam Jonathan va olewe nu kan tie jojo mekedi o 10,000 lea. Allô? 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 Oui, allô? Oui. Yes, Jojo me kedie over dimia me beto lea. Jojo me wae le depe nono me de golifio. Nous sou kudo nyom ko va dogoa. O partage de. Onande ye enu ko na be vovoli ye vale ni ewo kenyi mi kudo e viko mi le dialo viko mi atogbo ji kaka di mi ato mi anodia wa o le ni egbe ya pour me de pepe pour me ve over dogo do hia mi nya be le mi atogbo be game gado me va ya pour me vere un va do na gode ko so won to de pour me ku pour me be nu ko won to no wo na justement e do cho le nini quand on va vers bébé et tôt kudo no wa akore kameson odea e chambe nyano na vo voa ende no na mena gbeto ni wa kunyu kunu so va dogwa o mane yo so dinavia devia de o na le to agbo do ho na le wa no gbo vivi le wa di lo gbo pa so pe na wa to ato o ke bi so ko le ya ndape fifia egbe ami le zo azolido be azangbe wa o donu ponli de pepe mi sigbe neyin ke ntie neyin be ami agbe nya be komra yo gbe yo no pe su ne ya wo ela be o jeje sibe asangbe o so nyana me be jigbe alo ami be jojope no gbe yo asangbe nko tara mi anti pa wo ise be nia onya me ke be nya onya identité ke be nya onya tete ke le me onya vuju ke o la te npo le tadine onya apa mi o ke la te no ago okay nenyi be ogbenya a digbe na me apo a opo na zikaba me ya ntete ya reke lesi o voilà bi kwa bibia fifia nenyi be ma zondo vitu covid so ikengbo ne miava yido ni so bi le gbro memera be nya be memera viwa wo we nya me ko nyi gbogbo me ple vivi me be nusen be jojo me o o nya me ko do na nsen ke oyina au-delà na même spiritualité alors au-delà na tradition nous sommes beaucoup de temps jokudo de lebe ici kaka aplumer et na minya bo to aplumer ba aplumer be nous c'est be gbogbo be alors zero le ni même ravio ke nenyi be won to va nyo yo to wo do ke jesu o do kwentia même ravila no nyande le nti o le ke la no jole nti ke vala no ela no dale me va magmanya gbere be c'est ça boa miano leto de mia de kwenti kengbo ni mia va ido considère que yobe alors roi Constantin yobe le jour du repos alors le jour du Seigneur a madibe makplomi amesia me virele wotri ame wie via ko tro do kade de kudo les 7 jours de la semaine ami il est quoi vivia nenebe miate mo toro fifi da pour mo fifi lo ni mia mo toro a et donc cadre de coup de planète que yo oyona be Vénus coup de lune le coup non situé ndé le funusia e be toro do lien plein o kono po toro a
toro a le miekpɔ le fã kpɔ ni dzumea oyɔna be tsula medzi toro ye ma toro ye wɔn tsula medzi a bon o da aƒa be alakubaru alafia o be nu la nyɔ eɖo fi ma tsa enuwo kpata o do nu wo nɔnɔ me mi le kpɔ ya nu sia nu do nu wo nɔnɔ me donc mi azɔn do vi de be mi kpɔ planète no ke ŋuti mi gblɔna be no di azãgbea edo nu amea be dzɔƒe kaka ye be kpɔli mea ye ba lɔ zenje ma gblɔ mi le tɔ di ya ndakpe mi kpɔ planète ke mi va yɔ be Venus ke le nyi fira vendredi toro vi de kpekpe do nu ɖeke be kpɔlia me ekpe ya fifi ya nyisɔ mi yɔ kɔla ɖo va egbea ŋdi be ma ƒo nbosɔ ku ɖo gbɔgbɔ ke yiwo la te ŋu kpɔ le toro vi be ta dzi alo ŋusẽ ke yiwo la te ŋu sɔ wɔ dɔ nenyi be eya va ɖo afi ɖe be ame geɖe ɖo wozãna gbɔgbɔ ko yɔna be agbetɔ ƒe gbɔgbɔ me geɖe ɖo wozãna gbɔgbɔ ko yɔna be xixia me ƒe gbɔgbɔ alo dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ enua esɔ nunya alo si dzedze ke le asi wo ye la wɔ be ati la te va ɖe ɖokui fiɔ to gbɔgbɔ dzi gbɔgbɔ la te va ɖe ɖokui fiɔ to etɔ dzi gbɔgbɔ la te va ɖe ɖokui fiɔ to ave dzi faa donc nenyi be mi kplɔ do ni nyuie ɖe mi le zɔzɔli ya di be ma kasi dzu si nyɔ keke ŋuti le 7 jours me be ne mi kpɔ kpɔli ɖewo yɔna be toro vi kpoa mianya be eɖo kadi de kudo planète ko yɔna be Venus zerika Venus ko yɔna be fira ke mi bi gblɔ be firawo nyi ame ko sɔ tugbedzedze kudo lɔlɔ va xixe mea wo be caractère ye donc ni be zɔn doa mi la kpɔ esprit do yɔna be ɖeke mi ate yɔ esprit alo dambara bon nenyi be esprit ayɔyɔ la de funa todzinɔtɔ vi de ya mia gblẽ kpo ɖe be ewa mia sɔ nusɔ tsɔ ebe yɔyɔ vi de parce que yɔna gbɔgbɔ ɖo be dambara solo dambara sobo dambara si gbe ne mi dambara fifi ale miɔ be eve dukɔ nunua eyɔna gbɔgbɔ ɖe be dambara o nye ya bo se kpa o ele va ele de kɔ nunɔtɔ gbɔ ele amevi gã xoxo ɖewo mɔ di ŋuti donc ne be mi zɔn do ɖo mi zɔn do mi be mi ma ayi ye me tututututu wa mi agblẽ kpo ɖe be gbɔgbɔ ɖo le ko wo eba kpa nyui kudo ba kpa evelia o wɔna dɔ le kpɔnli ɖe kpekpe alo ŋkeke ɖe kpekpe dzi fifia ne mi be kpɔ belie viwo wa mi dzo le toro dzi le o belie ve le ɖo kadi de kudo planète ko ve le nyi Mars kudo soleil ya planète Mars ku soleil mardi et dimanche mi kpɛ ɖe fifia mi kpɔ kpɔli mi nya be belie le afana gomu gbɔ yɔna be lɛtɛ medi lɛtɛ nɔwo fia combinaison de nana nyi nyemu nya be bon manu blo le ŋuti ɖeke kpɔ okpɔ wo gblɔna be kpɔli gbemedi lete medi samedi nenyi bo le yɔ medi ɖe nu na wa anya be sin mɛri yo nyi si be dzuganɔ kpɔli dzuganɔ yo nyi fifia nenyi be kpɔli dzuganɔ va division fifia o ŋgbava yɔna medi le nugbɔ ne o o la te gblɔ be lɛtɛ si be ɖeke ŋgblɔ be lɛtɛ ye le nyi belia fia lɛtɛ ve le divi kudo toro fifi ke ve le nyi tsula fi wala yɔ be lɛtɛ tsula alo yɔ be lɛtɛ tsula fi be lɛtɛ ve le do ha kudo tsula donc o yɔrɔ be vi klẽ wa e ve le nyi composition ye ŋgbava nyi medi ke o ame gã xɔ le to dzi bon egbe 4 francs
les miabe éduqués de miantini bénéa. So hoton au fion afin on les fion en fad les vieux. O tembele même. On les fion comme so school bandi on les fion ka franc bani be bokongo ye pola yi ke ngboye o lave nyan kona bo le yonde no be le deke ngbani nini. Ah bon. Les béné hoton vieux fi les béné on les fion afin no possible ne peut pas les C'est ça. et les bébé mettez ça verso be signifie na me peut pas la nya parce que verso beni na me pas scorpion to la non pas capricorne to la nya au fion we amo play donc les béné des vieux be lo hoton fi quoi no so et du tété so fion la te on dit ka be béné die ya on la te le té ya fi la te le té ya et non béni puis on la te no be béné die ya asu béni puis on la te no be e ya avec ya o divi et via on a be viclin. Ça doit être intéressant. On les fions là, on les m'appelle au poufonné. Donc, pour ce soube, Didi meke bon à soi. Ou pas tant on peut gommer le peu. C'est ça. Bipo, m'blonya ne va y sobe, mia deha, a blodeha, que mia tobe tobo dia. O mina bana, tobini bao. Mia dobena, mia tobini bao, mia wena noti fafa. Ameke nous sait à nous ni à deux documents. Et bakoto blona nya gbe ya le fa gbe no yo kaka vasona et taina de tobiode. Mais c'est mes fifia. Oui. Elle avait a flag garder pepe ko koko na ina dia. Nous c'est la flag game. Yo chona bubu. Ple subo alo kafu nana watu peto gbe mama ko wavu kaka e o ko ablode na wo denigba. Onina bane togbion so kaka gome de sukula o sona mti koko wana wa de togbion ko. Voilà. Be mi togbion ni ban mi wona no ti fa famille la. Menene bale glonya bebe wa togbo wona no ti fa yo. Fifia no sike wo yona be Yehowa la. Yehowa yenye nu iwo yona le Yuda tobo alo yini Yuda tobo mawu. Il est via. Et nous, miale ya kwati le funu. Donc, ne mi trova nous que mi bonabe, mi a tobio ni bamboa. Wowe na nuti fa famia dedi chukwa. Wowe vliduata. Wowe vliblime mi le yibale vale. Ina wala bobe. Famille. Eye nuti fafa. Eye kwa blodena etuya. Fume ya la. Eme yo pa avafia gande le kenani. Fume ya me. Okwa tobi ko. Tobi agoko lile. Agoko libe didimeo e yape didimeo le ebeo ben tinyape kafu alo tegbu togbio be adanka nyayo lo. Donc ne mi va pas belioa alo letenoa e bon me ne mi nye le français gbe mi afia ko be mi anye chale mi adegbe mi Godo e ni nye toi lete anoa wa woni sin ko yona be belie vio. Le témoin, on va le do cadet de coup de planète qui est ni Mars, coup de soleil ya. Bikoya. Mars on doit. Eh non. Fifi a nebe zondoa mi n'aba pas cancer. Planète qui est bien do cadet de coup de lune, coup de Jupiter. Lundi jeudi Jeudi moi. On le do cadet de coup de signe. Mia zondo virelo. Nous quand les filles bobodole que nkol le wasi que wo be ni be odutuna hihia be ahemea ne ofomfo na atigba gbeke kwa agbeto anigba chicha ela segbe no ne ofomfo na esigbalo cha ela do to e gome odle kadide me kudo force cosmique o keke wa voilà et nous y a mis les dina gbeto de pepe ya. Et nous, il y a dit na beto de le cadet de agbeto la nibandia et nous non cadet de mieux to me kudo aniban agbeto aya que le fodo ya nous non cadet de me kudo et y nous que ni agbeto be jojo me ya voilà bi pa la vivia donc ne me va ide avec ko na be Gémeaux bois mi la po planète Gémeaux o do nous ku planète Mercure dit Kuravio dit voilà ne me va ide Vierge oa
vierge o chondo o be kade de planète ko do kade ko do ele di gba ni mercure ke kurake bile ko ya fifi ami le Paul lion vio fifi ale mercure e blome bobo play chez moto wa be gbogbo a moto o po gbogbo le fie ke nemi le yondo wa ela ela be bisemia kafran avlime daole ayame tole anigbanji tole ave gbogbo le o le fie va gbogbo de kade ndava yo le fie a la so fionde amedo kekeke matono be no le bible la gbogbo ya le mi wa gbogbo ke be nyile très subo me cha matro yu ezirika ba mila zon do fifi mila e abi gbona bo e mila ba do bi le poisson me misia ba ne ma me de baba dibi ya nya gbogbo won be nko la hemili yi be jojo me le fi cha e ya mila te ufa OK bien mila vierge won lo il pas mercure fifi ya o pas vierge fifi ya planète mercure diole fifi ya le wo be jojo me nu opo aida wedo o se nkore dada aida wedo a ekwe wo le be anyido wedo a kanfiele pepepe o vele po de ne be gbogbo wan le wa be hihie mi fi ya ni mi fa do lion vi o boare o le po planète soleil kudo o le po planète soleil le wo gbo mina be o gbon wa be couleur ami yo ni so be jaune d'or dimanche vieux won wa chon o do wa be gbogbo fi ami zon do ni mi ba yi do balance vieux gbo balance ya mi po be do kade de kudo planète ke le ni Saturne kudo Vénus wa ni poli no samedi vendredi o ni poli no ko na be ablame di no amanda be jojo me to ni lo be wa tina lidi ki ame ko wa tina li wa le na lido wa tina lidi wa tina lidi go me amanda be enu abenyi lo be jojo me o se mi ya oui puis via mi zondo vite ku vidéa mi la po couleur verte na en mi ba le bon couleur puis mi va sagittaire mi ya sagittaire mi la po planète Jupiter le funu jeudi Jupiter le funu puis via mi va scorpion vi au bois odo kadi de kudo planète Mars o ba ido Pluton me o ba ido Uranus me mi ngonwo dare bigbe a oui puis animi va Verseau bois mi va po planète Saturne bigbe a oui wa chon do gbogbon nto lo odo gbogbon animi va ile Capricorne bois Capricorne lo oui mi la po planète Saturne kudo Mars bigbe a Vivia, quand il est Saturne, on va le couleur noire. il y a beaucoup couleur ni chawai Mi va y no. Fifia, ni mi va dos e desi kwata kwatia ke mi la yo be cheme dino allo poisson wa. Mi la po planète Jupiter ke. Jupiter oui Et voilà, Fifia ma no téléphone ma yo gbogbo de carte le funu. E ma pompo so enti. O yo gbogbo de be Azazel. les bibles Odon kunde dalo. Monsieur Boris, Yao, elle est Bible avec un Yao. les bibles Odon Koube va aux émissions de Allo Kassem Sokudo, Bokbon, les Bedada Pontia. beleda ko bolo savone Au Savoni, voilà. Obe, be ma utolo savo merci. ne eyela ina sasa no ke na sasa Oh, voilà, du passe au là. eyela vana ya no ke vana Yewa. Ebe nyande va di kule ke mi se obe ke Yesu ke obe va le agbale amea. Obe eba do afidia egblo nyande be mi sonu ke na casa do toa. Sona casa.
bison qui n'a pas ou toi son amau et il y a gardé le science gagner le fond l'eau America ni be akpa me via pata be nous les bois au beneso no mena meo les bibles améens les mots c'est Lévitique chapitre 10 mia o le glonia de so kudo vosanti be le fesia pea obio be no so e gosu ameve wa so no va vosame plidigo ne o le va vosame pliboa wa kafan kengwenu wa so elan gosu amevia wa nyabe eyala akpa be la yilo eya akpa be la yi voa ni be gosu wa de lolo na wo de olo c'est ça voa o matite po be ida o vosa po be nya ebe wo wa lo elan aduamia ya de amere vebe ya la ina meyo même ne lepi ka me voba plecha ne o la so ya so na me ya mbatiti po be comme ameve ri kan kume onia ya mepo aho enwa ni na ni nele wo be jume ni na nu gabia sede yo wona fifi ale polino ko le ni poisson ya wa lo cheme dino wa obene ola wo vosade ya nu we no po gbogbo ke le gbe dada po ale be ogbo onya gbogbo ke ogbona be le gbe dada po oyo na le movo nu be zogbe c'est zogbe gbogbo zogbe fifi ya gbogbo de no gbe dada po da e ya fik esimle o ne be diva ja e won alors yo be poli zogbe ya o poli jogbe ya ele ni bon nkona sinde ok eke yo na be jogbe ake yo na be gbe meji ok va eya ntoa ça dit be zogbe be zogbe meo amon o no na home ma home ba me oni voilà c'est gbe dada pour be gbogbo e oni bi pora be sibele asen kakane me la gbanle me o le blobe be o ple o tete bon la pe zogbe o ple gbe dada pour gbogbo de no na funu oui ele se me via ena be konunde alo wona de le mia togbu me omo wona odina sa sankane domia ola ikaka veme ola be no ola dia kaka ya vere me la no fla no nko la kaka ogbona be yo yizogbe effectivement yo patro gbona vana sigbe ahemede no na funu alo nwa wula de le funu voilà donc neni be minaselo neni be kaka Biblia me ye obe yuda topi mahu koyona be Yehowa bi obe no la savoir no so gbosu ameve wa kan fane di ni afama je e ko so tutu bandi be iye iko ni Yehowa yuda topi mahu no so na ya no tutu do dai ne eva je Azazel to dia no so na Azazel Azazel le bedata fo Azazel toya omba wiyo omwune enabe konde lo wona le lando bo on dona kakra ho me no so na zogbe me walo so na Azazel bedata fo be gbogbo o wona konde alo po na po le landi no po le landi ya no ko le dia o la ve lo lando aveme fait que gbe simule les gens ne vivent les noms d'oumé. Nde non aninelo. Donc ne me va do luke ndi me ma gblome ade. Gbogbo kai le tadi na me pepe alo gbogbo kai le tadi no ye ewo nye be nko. Si gbe de ke mi gbona be obe ma wu le globe le bible amere obe il a don e be dolao be wa jomi anti. Anje o ma anje ba bien o. Nyagbede nu ndi ma dene comme si bébé o le probe ya don dolao no wa jomi anti voilà ale be mi maso mi ba fola ran de pere pe o ça dit nem biole nyawa mebe amoro khonyo andi se ma nyabe ni khose na me do egbe bien sûr va do pe o matim bi obe dollar ka tututu ye ma u don lo da wanti be ne no jo wanti o nyebe nkomo la gbe cleo ya no bobo ma danya ni yo donc donc nde lenene be nu ke ojoku do wa
Jojo mekedi o valea. Negro cha. Kafa on la nye. Nenyibe omnya nusuke ba litongo tole o benko. On po non ke pon kaka di o do nya jogbo 20 wa ku omnya benko cha. Amekele hiun alo ameke bolle bele hiun. Tetea odola nya benko. Alom lemiu. Donc nenyibe mi va hihe ya mi le gbogbo onu ye mi tele nyanya be jojo mi mi tele digi sin gbogbo kele nya mi wa apobe mi on to mi na me ke mi ni kakala nya apa ke o yana be gbogbo le mi ame Bien sûr. mi lese mi a ne zigedia nkenti mi dina be mi ato bible be nya do dia so de jojo mi be de konu alo nu ke me o va copy mi be nyale so wo yo to so va na mi me a enyo na me ba nya be enu ya ele kafi o to va so va na mi hena wo pe nu ti kokwe mi le do to malo Amero glonya tia. parce que mi on to Africa parce que mi gben va ile nu so so do nu be ne ameno le gbe on po nya be Yehowa ni Africa be ma we be yovo be yuda top ma we ameno nya nya on mi le se me a sibe yeve alo yave ko glonade mi on mi do sesene le efi o yo lo bo me yeve yeve lo Oui. yeve sio c'est o se nya ki ko wa ko Oui. fifia o wa yo ko de be Yehowa o va y be Yahvé. Voir Yehowa. Ni eveo Africa pe mawuyo. Yuda tuko pe mawuye. Israël pe mawuye. Israël yonia. Ah. OK. Congolais, africain. Les mises en doigt. Obe Israël pe mawu. O c'est le Bible me kobe Africa be ma ukwa. Vo se Yuda to be ma ukwa e. E puta na mawakata. Aha. Nde le funu. Bile se mea. Oui. Va ne mi trop va. Ne mi va terre à terre. Bon me jeje amea. Mi la tobe. Mi bu. Mi abe identité. Et obe o mate yo Israël pe ma ofi be ni chinois obe ma wo. E ona wanya pe chino me sana ne pe mawu le te pe ma. Ye ne de ke be ma wa cham dom sedo chinois odi indien odi o. Ye indien so do ape ma wo, o do ape ma wo. Ye o yo na be Buddha. O yo na be Krishna. Et t'as ton religion pour bobo. Merci. Fefi o kobe egbe a religion keke o mi o mi va ho so o mi ato. Elle avait des caméras dire. Ah o mblanito. Mblanito voir mi anto bo hu esi nu ale. Ele si bebe egbe a mi la pa o mi am no o mi ato o egbe a. Wa be vuju o lo. Wa be vuju o ngba jenku mi na o. If you over for India be vuju so va gla so va drawa we wa do ko gboro mi le se mi ya e se le ke mi be ho India me ma wo ji se ya ni ne Africa ba ha so so ro cho we ho yovo yuda to be ma wo ji se Voilà. ni ne ke Africa to be ho muslim to be ma wo ji se ni ne ke Africa to be ho wa buddhist yoni o be ho buddha ji se. C'est un Afrique, donc on est le cuisine hier. Fibia, ebe ho mawu vovovo ko e gba la te pa me de pa la ke mo be ya Africa vilo be vilo. Ela be ya buddhist ye ni. Ela be ya ni Krishna to si be ni Indian to be mawu Indian be mawu e subona. Oui. Fifia mi be for Indian be voju so va doli. So va dado mi be voju home. Mi le kwa vivia. Mais il y a tout dans le journal là. On va le là ni. Va de fulo. Ah, d'accord ça. E de fou be e de fou. Nde beni
Okpo nde benyi mia togbo o kaka o mdon kore pepe ne ken bojo. Yo be nde benyi. Parce parce no ko nya e ben ko yo ra kona. Ba eya o mnya kore pepe ko ra yo le chon. C'est ça. Kafra ne etave no oya onya odon kore. Ne asewoya onya odon kore ne gbesi ya onya odon kore. Va niya omo donné. Donc on va globe nde yinwa nde onyi. Nde nte va yinwa jojon. Va me de kento ha menye. Ya me ayi e bon ko yo gbe fi ala me la cho fi akola yo bon ko nde ko e onyi. Donc amisia me keke ne no di nyate pe be mo le do kweme. Voilà. Jogbe sebe nyalo jojo me be nyade influ na meo asi ke mi fo na ko eva do na fire na gbeto be va pour na ko bien na ko be ye ama nyagbe won ni no nyon de le nyabe nyanya be na de la de pepe you know say lo ndate so jubume oui allô allô mi laisse encore. Oui, allons-y. Nemia nyebe no keyo o le bio le fille kaka so blemabe kaka keye mi be sebobe amede va be Yesu yuda toba meko wa so va le globe e no kele ni kaizaro toa Papa Kaizaro. Fifia enya vele funulo kaizaro ni nu ko ma uye ni nu ko conscience be nyade le funu Fifia no kenti yo le globe to bobe ma woni no so kata to gakea egba le bio alo le glonyan won be amede pepe ne so mu kele ni kaizaro toa so na kaizaro ba so mu kele ni mau toa so na mawo ni ne ko o le gbo le blema be mi so nu kele ni Azazel toa so do de Azazel gbedada pova mi gba doka klenti leo mi gba winio mi so Azazel be vosal na so do de le be gbedada po ne o le todi yari nu kele ni nu ke o le yo le fi be maula megbeto me nu ko le yo le fi be gbogbo le yo na Azazel ni zogbe pe gbogbo ele mi so nu kele ni apave ya to so na apave nu kele ni gbogbo to mi so na gbogbo no keni nuti la toi mi so na nuti la no keni lupo toi mi so na lupo Mais quand c'est ti on le todi ndo ape be le no ke yo la yo be pon li cheme dino avec poisson wa o be gbogbo le o be tadi o jole etoffe gbogbo mi o jole to be to sisi be nu seme yemi pata bi nyabe le nu nya globe e si dope Mounia alomi yebe mémoire. Et si lo elle doit be mémoire. Ok nyasi be mémoire nyasi ba hemia no kusi balo no ofompo na sia. Et c'est na bena begbeto. C'est pas ça. Et sia et c'est na bena begbeto. Fifa kadeti kai le wokudo et si domo minu na sibesia bebelo. Bien sûr. Parce que minyam kenisia. Amedo nous nyala do donc on be l'eau c'est la vie. Mais agbe kai ici. Agbe ala ni gba ya di. Ani gba ya agbe. Aya kele pouvoir agbe. On a be zozo la ya mer. Bien sûr. On a be zozo non na simia. On a be zozo non na ni gba mer. Allez. On a be viviti et tuna zozo a. Minanya no kadede plus beau mi kudo et nous que les mia gomi le poids on la zogele yuda tobo la mirade c'est bena ne odenyana mirebe mau yuda top mau ndate ba en Africa wa et là o yana mo o enyakeyo Yehowa yuda top mau e en Africa be mau yo de supposons mais ne que Bouddha e vanami ou nenia c'est be mi so ko be Bouddha alors Krishna là que en Afrique ma bien nyom yaro ko paraît-il be
paraît-il be Bouddha yo le yonami de yosuté be Bouddha c'est comme ro egbe togo vioni revioni wa obe oni bouddhiste allo obe yo ko Bouddha disia mi so si bébé Bouddha keleni indien allo bouddhiste wadi est-ce que obe mal la oui allo oui Bouddha la te va honami le Africa Krishna la te va honami le Africa Figa no kenai gbimi gba kotole bua ya magre be na takami nyama u fofofofo mi le yoma u fofofo ga ke ni mianto mi mu mi mzanya be nunyo wa mi mtesona lo ina nubo ma u fofofo ko yo na mia o lele khose onulo voa du koko la lezo du koko da de tudo do la wo keke kola nipa ma wo le fam tele rona o agbeto be nu do ani elle est sibérité agbeto le roi Constantin nani be egbe abe wa yo be dimanche be et à dimanche abe wa yo be jour du Seigneur puis à Seigneur no ko bo le yona wa ele ni ntokusu le Seigneur ah ne dokusu Seigneur no ma buo wa quand le obligé là ce so kude Yesu ntina mu voilà be susu be na mo tele wo subo subo abe Yesu ye la sigwa subo subo ko le wo be Yesu ya mi Yesu yo so subo subo so le non ale to kutu mi to subo subo ko na ndokusu ye mi so subo subo so le na fia ndokusu ke la yame ya yo na be to ho no ti ewe ke pele do yin na nu enu yo be emlu na yiwa amle manyale be tiwa todo ni be yuda to pe mu ma bu yuda to be seseon ko nya me kokwe o ma bu wa o so a me kokwe ne mi o be obe ni mi subo yo ba me kokwe o wa o la na mo la hunami to bo kenya me kokwe la tim sotre la ue be la humona o donc les africains les vieux bois o ma te pas me kokwe de pepe les miens to bio domea les miens maman domea de te ko mo agbenue ko la tim so sokudo yo vo yo na tobe yo vo mi o chamia yo be a me kokwe wa no me fia mi wa kamianye fifia nemi fo gbese gbegbele gbo be yi mi nya ye ve ade ya ve ko bona Jehovah zebo tade le yuda to gbo ni Dieu de la guerre aba vodu aba mawu aba fiaka mi nya be mawu yuda to be mawu biona bo no so agbeto be hu so savona ye ya yi la noa now oh monsieur Boris enya o mani nya o be nya yo de besi bebe on se porde. Ça dit le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, que l'on appelle Jéhovah. Et bio, il y a peu du comme nous sommes à Megbeto vous, son naïe, y là nous. Bien c'est quoi? Alors, maintenant verset à qui m'a béré bakare dia, maintenant verset c'est que bla ton nia. Là verset quand il dit carré dia. Kewa ewa todo la de la do kame milesia voa sibiri ke ngbe so do na pe dynamique wa nu ke mi la wa ma so version keke so do ga me we ogbele cité ni ju apo wa e ju abanya be nu ke Yehovah zebot bio be na de ba do na fi da be amen ko gbe bio be hu ye la nu sibe eva na ne sibe comme ça dit ehun Mignan, oui. Et n'a les blémanes, monsieur Boris. Et n'a les blémanes de Léon à Agbeto, so ina Agbeto ina nube. Ni Kafraïk Betemi son à Flum, Kumena Mobemi ou la mi savoir. Et moi, c'est et moi, si bébé, au recollasso à l'obé, hello, à Memia, Cloblibo, Bakpo, et Mele, à l'Uncablone, ma ho. Il est quoi la Yaloa? Il est là. Si vous voulez, ok, ma demande que si vous avez 2, 3, 4 étages, vous allez vous. On ne peut pas les mieux. Fifia, il y a ça, on va gouler. Fifia, 2 pièces, vous allez là-bas, on gagne. Fifia, amen, de tout. Et nous, nous, ça n'a voix.
les Yudatao pe maube vosa ke nanania nde le nene va eba lele e godi sia de me kakaba inabe a ne oblea ole se mea oui sibe no oble fifia ola bu nkume no papa ko aja ku mama sibe mbeng wa mtocha ko gbona be kafa ba medo wa be amisia me la yi ola di alo nde ho gbona ma mesia me ola di olo what you Lefiko anima odia ndele nene pifi obi yuda to bi mawa e biona evu be no wo vosa na ko agbeto be hu pifi a ne ndaji are ne ndaji alo oui finalement re nkae lukae be ba okudo nto be bi omi sero nyabe npopo ko e ja pa bo aha pifi a se be ne enu ale de kiare enu ale de ke obe gba nto bi oda mo obe hu oui ebe nu naro oui eba do afidi awe nto ba so nto be viva encore ko pa bo fia ke o hu akode afia memi le po jijobe ehu akolo ti ba so adam conscience lo fifi ne tobe o la me de me village popo o so mu si o te pa hu le korintia o la tebe no gomni be hu ne korita ji ne be la kwa gbe a bere nka iya se me bere nu ta ya bo vie oh e de fou fifi ale nu ka le troba sa yin sa yin ka voju alo ma wo du ko vovo ko glo nka sa yi gba ya duru balema sa yi gbo egbe ahihia me gbale de kia que la so gbo e yovo gbale tafu africa lo gbale pieti ne mi gbale so mi le do eku veve se semia ye ma wam le khona mi wa ye ma wam le vlinyata wa a o mi anyola ndokusu ke le dire ke ari e tsunami ho birare mi akpone gbegbe ke mi le dia kwa ala be ele ko probe to tu ke le bona yetia ya ahemi ayin wala le Ahemi. et toi ayin wala ni o yan bebe le jour du seigneur ke mi se na to chale après to ke be nya de o matin bu e na o tro na mi nene prophète ko ne ele bolo e me le koko na vie ela be ona ni nya be gai bolo bolo ko di Yesu Kristo 25 décembre ona ni nya be le yemari me azauru na azagane nye dokutu be asa pepepe eye odu ibe no du ne be asa le to ma pe di ko wa ngoro be dokutu be asa do le ngoro be alo do cho nu le di cho oh o so nu twenji le so nu so na mi mi la be o le wo ga ke anu bu le nu ami nu an ten wa que ameyo le ko yeto ano yeto peja que man to kutu subode monsieur Boris oho ne oku yesu antobe subo ntoke gomento chare yesu de kaelo oui voir o mate dum la gbane kamen tu kata glo le peja mi popo de nu egbe dede popo le agbeton to me pobele awo enya yade muni ko sebe nyam sovana mi ola sadi emi ndat american ngate mu ola sadi maude pem la fili pe la temu ola no wonto le do ko unti wade wonto un vridona yikia amli makedimi la nigbe adi nke gbomi le même ngate nyam wa kakala do ko binade nyama na espérer ba mede da ba sauver mi ola voilà kafa no ken na gbe kaka so ba kemi o glo no be o dia fe to ga mi de ke mi be a o ndio no ken na mi de pepe mte de be dat ko bo dia so fio ya mi ko me pour essayer fia mi mete ko même bible en to chama pepe ni nyama di mete na ta te ke joji yeso ala enu ke amedi du lo du anya mi de pepe mte o ne lo enu ko yo be di duduwa ma mi de ka be nu yo lo voilà mi di be nya yu ho no wa be son les bible mais mi nya
Bible a que mi le globe va penya le va mi dit na Noah. Alors mais Noah ema. Eh. Hein? Il dit non la ne fia. Eh. E kamana le yi abi mboko. Fi mi dit nya obe ma obe vi o va kwa megbeto vi o la ni bandie bo nya popom to yo o de wa gbo e o divi lo be podomi. Mi dit nya me ko ni ma obe vi o bi ke de wantia. Ah, taminyo amero boy o menani nya. Neni ba Afrika la te nkuvia. Mi la nyam ko ngola gban la yami. Bi se me ya. Ne ma son doigt de. Mi la Azazel be nyadi alo. Azazel. Obe les poissons vieux au bois. Les chemejino au bois. Bokboli les bedada pour. Les Bibles amènent toi. Obe maou biobe, maintenant c'est le Yuda tobe maou biobe, neni bo va vers me boda savona hier. Nos enfants. Mais quoi? Oui. Elle est si belle que on va se bobe ko ouye sou alo. On va quoi va voir de vos enfants les dit au Seigneur en tant que enfant de ba ouadi. Effectivement. Ken bo me alo. Monsieur Boris. Mi gbe omi lo are enla no wa gbe to gede kakabe abeke gbe no tebo be ma upo daba we na ya de professeur comme afama nya ko bolo mi nya pe ke mi wa mala fi ya yo ka lo o nya de le fi ma olo les nous fait faire do nous en blanc de me va il a femme pas dit be obe afan no do kan fan obe me ka so na femme o se chambe obe Yehowa ya lo be no dakpele be so na me allo oui ça que no ave ti adaka ho me yo nyam ke le jo o nyam ko ke mo va nyam be no ya o kan fan lo hein Afrique toya afan yo ye o jeter ça o kan to gba be mi nyabe o kunde mi c'est vrai qu'on avait consulté crédit au fifi a cha afan a consulter ndia avec kondi to cha mo kimi gbo be avec didi de ko pa kan ko pa le kondi afan je vois ce minuit ndi pe ko la o la bi anyan kele nke gbona so afan novio agbeto be fofoli agbeto ne jesi be jojomo mi o mi gbona be mi besoin me mi afian me pe be même kaka jin ko la yo ne be voju yin to be likwe ba ma cha me ne kare ji o wo be ba kare nto de ko je go me ya nto be na gbe voju abi fi won ise me ya oui si be ewo e zanunya ye damaya tout en dit nem ko fo nko ne don ko ne no funu na e de gbe ne la wa no mais que ou agbeto le na gbene ne be nu won so ope a donc agbeto ntete agbeto hihia lo enu tin gbona nya de be ma gba poto no gbre la nyam le gbre be amere ne kwese olo gaki titi nya ne sinde ba no bia nya ko be la de ne de maula te we ya de bi ba gba no de ke l'Afrique ne ke no ya ho ne ke no we ne le mau Deli, eni sauver holale, de la de lea. Anibe Afrika magba de que. Anibe mio mia no mia do kwisi ga ke Afrika nyobe. Mio il est pas hi pata ko ra me yo vodia, mio le pa wa kikwadi. Enyo la di ne na wa. Benemia af yo vola dum la pa kesi no mia wo le na ndudua. Ah, la que la so. Be mio bo wo le po que sinon nous les so le jove le nyiwa do ko ya va emi mi gbati o me be mi e ba odolo o be jume ya kukuta de mille ta kuku de mille commerce triangulaire que nani esclavagiste be gamin to cha egbe ya mi le de kuku le tout mo de pepe di be ni bi wa be kutia pour me cha mi a do o be juwa me pola e mi le kuku la pour me cha e mi le kuku la pour me trop zo gbe o zo trop le il va ba trop le kutie me afuwa ke jo pour la moto on a une amédébé au Tukana Vilo, Tutuna de Mea. Eh bien, bientôt, la clouvi, mais le cuica cabinet,
a ho won ba we vu mi kutie mecha ni mi baba jocha mi ba le je me moke kenya mi le pomo de la de fika de la le kinga ya dudu ba le de ke mala alo ko bona be a mejo ko ko fo na ma mejo de be fo be so la gbo ji po mi le ani ko be le o me ko be no wa no le die ba se ga ke me ma fofo ni de me do se di to le mi di to ma cho ma na ta ko va se ga ke mi o ya me ke ni ma ti tu yo na me eni ga mi o ni ma ko nya ta do ko be ko no oh ndele mi amela enya ameke mi nya le mi no do tu la Monsieur Boris. Ok, prophète quoi Ago. Et bébé coco. Ndele bien mais. Et il y a des gens qui ont fait garomea. Garomea nanani aspect il y a des tomes alors il y a la fin signora blognare non. Et il y a garomea a pris tomes pour que la pomme chono. Oh. Et comme il y a des les bien mais il y a des oh voilà kaka bien développé. Dès que mi ten nanani yemi se na nyale mi adoko mi ari. Ella ni momlo mela. Elle me do ko mi yi mela. Oh, mi to gbo wa o nye la. Ça dit jojo me ke mi ali ke me ali oh ali to me vi ke mi ni va avec be kaka e mi va le vade. OK de lenti là. Hein? Oh, monsieur Boris. Kafrano de e down duna mi to gbo bleblement ça. Ah dagna we. Vari mama ko kana dana de dia. De e damba bla vanana e viko dara badia bo dana tare de vio di alo nana hadame no de mi to gbo ko ya amapo so dana de fun pa danjona. Onya code ne. Mile il va elo. Yo prophète quoi George Nambe de moment de mi ko bi ka do se mi ko to di no ha lo to di wo se de le me wo cho de le jama ya ta ko nya be ni mi do to mi ro piwa ya spende me e mi o ta chabe kwa prophète ko ni ya se de nya ti ye ne to ko nya la tio nya do mo to di dia très longtemps Ndakpe ndodo de pem le bonyo ame de to pour me vide ndodo de pem le bonyo nini be ame de côté yo be mahu amo ko dise gaka ho me le fana o e tu me le fana o wa nya me de ko ve dire quand le dit et la va na mi ndodo nini be mahu ko be hihe pata bo to la me de ba gbe me va hihe me ba ya pata le tu va ma wa be le coup de ya nyimni ndodo na me de pepe o mi anto e ni mi abe ndodo ne dromi bi ayi mi adoko me ya hihe la pede mi anti muni ni tanebe mo awo muni mas job se fi fiala e taneo amegbe tobe ndodo de pepe mle gbodio mi anto nya dile nya adoko me ne hihe me ba fo na mi lo eye ni topo lo nyani ike mate sonna novino titio afra yena wolo yo e via pe nya la foto la ape no ke mamia ato e via to le te dia ye mi ko te ben ye e di cho de le sia me mi di be yo ko te ko ru ami na pe no pa ko 90 83 11 84 90 et 83 11 84 allo 99 46 05 40 ye via bon on a de me